Amin. 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 Okey, sementara kita ni, kamu kejut kawan-kawan yang lain ya. Tapi saya mulakan dulu kelas, takut tak sempat nanti. Boleh? Boleh sir. Sir. Boleh sir. Okey. Sir. Ya. Nabil dah dapat join sir. Rumahnya Kenapa? blackout. Ha? Rumahnya blackout. Oh, okey. Nabil ke? Ya sir. Okey. So, kita akan masuk chapter baru. Kenapa tak share screen pula ni? So, kita akan masuk chapter baru. Iaitu chapter 5. Electronics. Okey, dalam chapter ini, kita akan belajar 5.1 elektron, 5.2 semiconductor diode dan juga transistor. Okey, so hari ini kita akan masuk 5.1 elektron. Okey, so apa yang kamu kena tahu dalam elektron ialah pertama, meaning of cathode ray. Apa maksud cathode ray? Apa tak buka sen? Okey, apa yang dimaksudkan dengan cathode ray? Okey, lepas tu apa yang dimaksudkan dengan thermionic and thermionic emission? Okey, yang kedua, working principle of electron gun. Okay, and then yang ketiga ialah formula. Okay, so kita tengok dulu yang pertama, apa dia thermionic and cathode rays. Okay, so kita tengok dulu working principle dia. Okay, ini ialah gambar rajah electron gun. Okay, so dalam gambar rajah ni, kamu kena tahu dia punya working principle. Okay, jadi working principle dia yang pertama ialah, okay, kita tengok dulu komponen-komponen yang ada. Kita ada 6 volt power supply. Lepas tu kita ada cathode. Ni cathode, yang ini ialah anode. Okay, kalau lepas tu anode dan cathode ini di-connect apa ni? Anode dan cathode di-connect dekat EHT power supply. Apa maksud EHT power supply? Ialah extra high tension power supply. Ataupun bahasa Melayu dia voltan tinggi lampau. Okey, so voltan yang tinggi ya, yang lebih tinggi daripada 6 volt dekat sini. Okey, jadi macam mana kita nak tengok working principle of electron gun. Jadi pertama, kita on 6 volt power supply. Power supply. Okay, so apa yang berlaku bila kita on 6 volt power supply? Okay, so apabila kita on 6 volt power supply, tungsten filament ni, number 2, tungsten filament become hot. Okay, tungsten filament become hot. Okay. So apa yang berlaku ialah tungsten filament become hot. Okay, kamu kena tahu the idea is, okay, kalau kita ada tungsten filament, ataupun kita ada metal. Okay, apabila tungsten filament ataupun metal ini dipanaskan, okay, kita bagi dia energy. Ataupun kita panaskan. Okey, apa yang berlaku dekat metal ni ialah
elektron yang berada di dalam metal ni akan terkeluar. So elektron ni boleh terkeluar. Okey, itu idea dia. Bila kita panaskan metal ataupun tungsten filament dalam kes electron gun, elektron daripada metal tu akan terkeluar. Jadi, inilah yang kita panggil dia sebagai thermionic emission. So bahasa mudah dia, ion yang terkeluar apabila mengalami thermal. Okey, panas. Panas, ion terkeluar. Ion dia apa? Elektron macam tu ya. Okey, jadi ada dia cakap kat sini. Ni. Nampak ni? Thermionic is the emission of the free electron from a heated metal surface. Okey. So ini step pertama dia tadi. When the 6-volt DC power supply is switched on. Lepas tu yang kedua, the temperature of the tungsten filament will rise and free electron will gain sufficient kinetic energy to leave the metal surface. Okay, so di sini tungsten filament become hot and the electron gain enough kinetic energy to leave the metal surface. Okey. Sedikit tambahan, macam mana kita nak tahu elektron tu boleh terkeluar? Energi tu banyak mana kan? Betul tak? Okey, jadi kita panggil setiap metal dia ada work function. Okey, setiap bahan dia ada work function tersendiri ataupun minimum work function adalah minimum energy untuk elektron tu terkeluar. Contohnya lah, contoh. Jadi contohnya tungsten filament work function dia 2.4 electron volt contoh Jadi apabila tungsten ni mendapat 2.4 electron volt, maka elektron akan terkeluar daripada dia. Ni contoh je ni value ni saya tak pasti kena rujuk balik. Okey, so lepas tu apa yang berlaku? Nah, kita tengok sini. In a glass vacuum, the electron are able to accelerate towards the anode without colliding with air molecule. Hence, there is no energy loss and electron move with the maximum velocity. Okey. Maka apa yang berlaku ialah elektron pun terkeluar lah kat sini. Okey, yang ketiga kat sini, nombor 3 ni, on EHT power supply. Okey, apabila kita on EHT power supply, elektron tadi yang banyak-banyak dekat sini, dia akan accelerate towards anode. Anode ni kan positif terminal. Elektron ni akan accelerate towards anode. Macam tu. Jadi yang ketiga ialah electron accelerates with high speed towards anode. Okey, ayat yang lengkap dia ialah ni. Okay, when a vacuum is connected to an EHT, ini point nombor 3 Tadi ni ayat ni simple sangat. Ni rujuk page sebelah. Okay. Jadi when a vacuum connected to an EHT power supply, the electron emitted from the cathode will be attracted to the anode at high velocity to form an electron beam. Okay, so elektron yang dekat sini tadi, bila kita on the EHT, dia akan accelerate with high velocity towards anode. Jadi,
High velocity of electron beam ni kita panggil sebagai cathode rays. Itulah maksud cathode rays. High velocity electron beam. Then the electron beam will complete the EHT power supply circuit and the milliammeter reading will show the current flowing. So adalah milliammeter dekat sini. Milliammeter adalah milliampere of current dekat sini. Okey, boleh untuk working principle? Ada masalah? Tiada. Tiada. Tiada sih. Yang lain tiada. Okey, kalau tak ada, teruskan. Okey, jadi graf dia ialah current against voltage. Graf dia melengkung macam ni. Okey, maknanya dia ialah non-ohmic component. Kalau dia ohmic component, dia garis lurus macam ni. I ni V. Okey, jom kita tengok effect of electric field and magnetic field of cathode rays. Lupa dah masuk ke sini. Yang ke 3 patutnya. Effect of electric field and magnetic field. Okey, jom kita tengok effect of electric field and magnetic field of cathode ray. Okay, so kita tahu cathode ray is the beam of electron moving at high speed in a vacuum. So kita tahu dia ialah elektron. Okay, jadi eksperimen ni kita akan tengok, okay, ni untuk kaji effect electric field. Kita bagi elektrik. Ini positif terminal, ni negatif terminal. Okay, eksperimen yang kedua kita guna Maltese cross tube. Kita panggil. Okay. So Maltese cross tube ni kita nak study effect of magnetic field. Tadi electric field, sekarang magnetic field. Okay, jom kita tengok video tu. Video tu. Okay. So kita tengok dulu effect of magnetic field. Cepatkan Okay, ni ialah eksperimen dia. Okay, dia onkan 6 volt. Lepas tu, okay, ni dia onkan EHT power supply. Kamu nampak tak cahaya tu jadi warna hijau? Nampak. Nampak kan? Sebab cahaya tu mula-mula skrin tu warna putih. Bila elektron hentam dia, dia jadi warna hijau. Okay. Okay, kita tengok tu. Ada bayang-bayang kan? Okay, jadi kita tengok. Bila S1 is turn on, switch 1 sahaja. Bila kita tengok, bila switch 1 is turn on, switch 1 je. Tak ada S2. Maksudnya kita tak on EHT power supply. So apa yang kita akan nampak ialah light from the hot tungsten filament is blocked by an opaque object ataupun opaque object tu ialah Maltese cross. Tahu tak opaque tu apa? Opaque tu ialah objek gelap yang tidak menembuskan cahaya. Okey, ini menyatakan bahawa light travel in the straight line. Okey, jadi elektron tu travel in a straight line. Maksudnya tak bengkok-bengkok lah. Okey, lepas tu kita onkan pula. Okey, sekarang gambar ni menunjukkan bila S1 dan S2 is turn on. Maksudnya EHT dan turn on. Okey. So, kita nampak ada shadow kan? Ada shadow of Maltese cross. Jadi cathode membuktikan bahawa cathode rays ni travel in a straight line.
Okay, and then cathode ray also produce fluorescent effect on the screen surrounding the shadow. This show that cathode ray possess momentum and kinetic energy. Dia ada momentum sebab dia bergerak kan, ada velocity. Dan dia move at maximum kinetic energy. Okey, sekarang apabila kita onkan tu, kita dekatkan magnetic field. Ada north south ni kan. Okey, sekarang kamu tengok video ni, apa jadi bila kita dekatkan magnetic field ataupun magnet. Okey, kita dekatkan magnet. Okey, kamu nampak tak dia terpesong ke atas ke bawah? Ke bawah. Ya kan? Pandai, ke bawah. Okey, macam mana kita nak tahu dia terpesong ke bawah? Kita guna Fleming left hand rule. Okey, jadi sekarang kamu cari Fleming left hand rule. Macam mana Fleming left hand rule tu? Okey, sekarang jari. Okey, jari ni father, mother, child kan. Okey, jadi current dia, elektron ni dia terkeluar daripada skrin kan. Jadi current masuk ke dalam. Current dia oppose the direction of electron. Jadi current masuk dalam, north pergi south, dapat force ke bawah. Okey, sekarang kita tengok pula deflection tube kalau kita on electric field. Okey. Jadi bila S1 and S2 kita turn on, ni switch 1 dengan switch 2 kita turn on, akan ada elektron cathode ray lah lurus sahaja. Okey, sekarang bila kita on S3, ada current pula lalu kat sini. Okey, kita tahu tadi cathode ray ni ialah elektron. Jadi elektron dia akan deflect pergi ke positif terminal kan. Sebab itulah kalau contoh positif terminalnya di atas, cathode ray ni akan deflect ke positif plate. Kalau positif plate di bawah, dia akan deflect ke positif plate. Okey, boleh? Boleh sir. Boleh, tak ada masalah. Okey, kita masuk pula. Sir, Ya. kalau macam switch tu je yang on sir, dia sama dengan switch 1 ke dia punya condition? Yang mana? Switch 1 ini, switch 1 saja. Switch 2 saja yang Switch on. 2 saja. Okey, kalau switch 2 saja, dia takkan ada beam of tak ada cathode ray. Sebab apa? Sebab tungsten tu tak panas. Function ni untuk panaskan ni kan. Untuk panaskan ni untuk keluarkan elektron. Okey, kalau tak ada elektron, maka kalau S2 pun on, tak ada elektron yang nak di-acceleratekan. Boleh Ana? Oh, boleh sir. Thank you. Okey, jadi pentingnya S1 ni untuk keluarkan elektron daripada tungsten ni. Okey, boleh? Boleh sir. Okay, thank you. Okay, sekarang velocity of electron in a cathode ray tube. Okay, jadi macam mana kita nak formula yang pertama ialah the electrical potential energy E sama dengan charge of electron darab dengan potential difference V between cathode and the anode of the EHT power supply. Sini. Okay. E sama dengan EV. Okay. So bila kita tahu dalam keadaan vacuum tak ada air molecule kan? Okay, bila tak ada air molecule maka elektron ni dia boleh accelerate tanpa ada resistance. Maksudnya dia accelerate tanpa ada halangan.
Okey, jadi bila dia tak ada halangan, maka dia boleh achieve maximum kinetic energy. Okay, jadi this electron will achieve maximum velocity Vmax when they reach the anode. Okay, jadi kita akan adalah satu lagi formula, iaitu electrical potential energy EV sama dengan kinetic energy half mv max square. Okay. Jom kita tengok contoh soalan. Figure 5.5 shows an electron beam that is accelerated from the cathode to the anode in a vacuum. The potential difference across the cathode and anode is 550 volt. Nampak tak? Tinggi kan? Maka ni dia guna EHT. 550 volt. Okay. Mass of electron diberi ni. Charge of electron. Okay. What is the electrical potential energy of an electron? Guna formula E equal to EV. Jadi E dah ada 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Darab dengan voltan dia 550 volt. Dapatlah 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Okay, tengok soalan B. What is the kinetic energy of an electron when it reaches at the anode? Applying the principle of conservation of energy, kinetic energy ialah sama kan? Electric potential energy sama dengan kinetic energy. Maka kamu dapatlah nilai yang sama, 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Okay, nombor C. What is the maximum velocity of electron when it reaches the anode? Okay, jadi kamu tahulah tadi guna rumus ni cari V maximum. Dapat nilai dia. Okay, cuba buat soalan nombor 4 ni. Cuba buat soalan nombor 4. Dapat berapa jawapan? Boleh? Dapatkan? Ke ada masalah? Tengah try sir. Okay, tengah try. Okay. Kalau apa-apa bagi tahu. Sir, Ya. boleh nak balik ke formula yang 1/2 MV apa tu? Apa ya? Apa Aziz? Yang formula 1/2 MV. Dia mau tengok example tadi tu sir. Begitu lah sir. Gitu. Thank you sir.
Okey, dapat berapa ni? Hantar dalam grup Telegram nak tengok. Dapat berapa? Haziq. Okey, semua dapat macam Haziq, dapat 1.67 darab 10 kuasa 7 meter per second. Okey, nampak betul? Dapat sama tak semua orang? Saya naik je. Oh my god. Mana sir? Kalau 1.68 boleh. 1.8? Ya. Sebab kalau puluhan sebelum ni, lah. Azwan dapat berapa Ya. Azwan? 2.81 je. Macam mana dapat 2.81? Tak tahu dia sasar jauh je. Cuba tengok balik apa yang salah tu Azwan. Oh, okey. Salah. Enggak letak square je. Square root. Ya. Ni kena square. Mana? Okey, terima kasih semua yang menghantar. Okey, kalau ditanya soalan, okey, nombor 2A. State the function of the component of a cathode ray tube below. Heating element. Apa fungsi heating element tadi? Release elektron. Apa, Haziq? Release elektron. Tak dengar. Release elektron. Thank you. Release electron, betul. Apa fungsi cathode? Apa fungsi anode? Apa fungsi anode? Okey, apa fungsi cathode? Apa fungsi anode? Fungsi anode untuk attract elektron kan? Betul? ya. Okey, kalau macam tu kita buat lagi soalan. Macam okey. Which diagram shows the correct movement of an electron beam and electric field? Jawab. B. B. Kenapa B? Sebab elektron attract to positif. Okey, betul. Jawapannya B kan? Jawapannya B. Okey. Yang ni kamu tak ada dalam syllabus. Ini tak ada dalam syllabus. Dah dibuang dah. Okay. Diagram 27 shows a cathode being heated by a filament. Which particle is emitted from the cathode? C. Elektron je. Apa? Elektron. Elektron. Okay. Bila heating element ni panas, dia akan memanaskan cathode. Maka cathode akan release elektron. Betul. Nombor 8. Diagram 15 shows the process of electron is escaping from the surface of heated metal. Apa nama proses ini? D.
Thermionic D. emission. Thermionic emission. Anda. Okay, diagram 29 shows a form on the screen. The direction and the... Okay, saya nak tahu sekarang direction dia pergi mana? Sekarang saya nak tahu. Kita guna Fleming left hand rule. Okay, cari directionnya ke mana? Saya nak tahu. Ke atas ke bawah? Guna tangan masing-masing. Tunjuk, bagi tahu saya. Atas ke bawah? Mirror mana ni? Diam je. Yes, sir. Sabar, Hafizah, Umi Yes, sir. Akila, Yahya, Amira Hafizah, Zainul, Amin, Luqman. Apa? Mana direction of forces? Dia Dia ke akan atas. Dia akan deflect ke atas ke bawah? Atas. Ke atas. Okay, yang lain ada yang dapat bawah? Atas. Atas tu. Okey, betul. Dia ke atas. Pandainya. Okey, paper 2 pula. Diagram 4.1 shows a deflecting cathode ray tube. A. The function of the filament is to hit the cathode and release electron on its surface. Okay, name the process mentioned in A. Apa nama proses? Thermionic. Thermionic emission. Thermionic emission. Nombor 2, explain why a very high voltage 3000 volt is used in diagram 4.1. Okay, kenapa Supaya- ini digunakan? Supaya apa ya? Elektron tu dia terkeluar ke sir? Apa, sorry tak dengar. Hello? Ah, Supaya elektron tu terkeluar ke sir? supaya elektron tu accelerate. Okay, jawapan dia ada pada page ini. Okay. Ni supaya the electron emitted cathode will be attracted to the anode at high velocity. Ini jawapan dia. Supaya electron emitted from the cathode will be attracted to the anode at high velocity. Kena ada tu. Attracted to anode, lepas tu at high velocity ni kena ada. Okay, boleh? Boleh. Boleh, sir. Boleh. Okay. Mana tadi? Itu jawapan dia. Okay, state the energy changes experienced by the electron from anode to the screen. Daripada anode pergi screen. Apa dia punya energy changes? Siapa boleh jawab? Increase kah, sir? Dia punya Kinetic. soalan dia nak Kinetic energy changes. energy. Penukaran energi. Apa? Kinetic energy pergi Light. Kinetic energy pergi Energy. electric light Light energy. OLED. Sebab anode to the screen. Screen tu patutnya kalau nak lebih tepat, kinetic energy pergi chemical energy baru pergi light energy. Okay, the voltage between the cathode and anode Sir, is kenapa 3000 chemical, sir? volt. Chemical sebab bila elektron tu hit the screen, dia akan interact dengan chemical dekat sini. Kat sini ialah zinc oxide ataupun saya lupa nama dia. Okay. Strontium titanate. Strontium.
Titanite. Jadi lepas tu baru jadi light energy. Tapi selalunya buat kinetic energy to light energy tu tak apa. Okay, sir. Okay, B. The voltage between the cathode and anode is 3000 volt. The charge of the electron is 1.6. Calculate the kinetic energy processed by the electron as it reaches the anode. Okay, jadi guna formula apa ni? EV. Ya, EV. EV sama dengan half mv max square kan? Cari V max square. Okay, saya rasa kelas hari ni dah tak ada masalah lah kan? Okay, kamu ada nak tanya lagi? Yang saya punya soalan tu, sir. Oh ya, lupa pula. Okay, soalan Adam. Ini kan, soalannya kan. Yes, sir. Okay, soalan Adam ni. Okay, soalan Adam ni dia tanya, diagram 7 shows the structure of a rear reflector of a bicycle created by a student. The reflector consists of the identical plastic prism which have critical angle of 42. Okay, dia ada critical angle of 42. Sekarang bila masuk ini berapa? 30 kan? Dia punya angle ni 30 kan? Normal. Jadi apa yang berlaku dekat sini? Refraction kan? Yes, sir. Okay, dia refract. Okay, lepas tu normal. Sini sudut dia masih 30. Sini 30. Masih tak berlaku apa-apa. TIR pun tak berlaku. Tetapi dekat sini, dia akan reflected. Ke sini. Okay, lukis normal. Sekejap. Okay, 30 darjah. Sekarang dia ialah transparent plastic cover, lepas tu plastic prism. Okay, so apa yang berlaku kat sini? Refraction kan? Dia refract macam ni. Okay, lepas tu lukis normal. Sebenarnya skema belakang tu salah. Adam, kamu buat ni, kamu ada skema? Tidak, sir. Tiada. Kalau kamu tengok skema tu, dia jadi TIR. Sebenarnya macam salah tau. Okay, sampai di sini, transparent plastic cover, dia akan refracted. Reflected. Macam tu. Jadi ni normal. Dia lurus je. Dia masuk lurus kan? Jadi dia lurus. Macam itulah. Dia punya gambar ajar dia. Boleh? Okay, sir. Okay. Okay, untuk hari ni ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya nak habiskan pukul 8.30 ni. Boleh? Awal 10 minit? Boleh, sir. Boleh. Boleh, sir. Boleh? Boleh. Kamu bolehlah pergi sarapan semua ya. Okay, sir. Mira, nanti Mira hantar kehadiran boleh Mira? Boleh, sir. Okay, thank you Mira. Okay, Adam baca doa. Hello? Siapa, sir? Baca doa. Boleh saya, sir? Siapa-siapa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu was solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Okay. Kalau apa-apa boleh bagi tahu.